पूजनं कड़वाहं करिष्वा ओम स्वस्ति भवन्तु रोदिव भ्रन्तो ओम स्वस्ति भवन्तु रोदिव भ्रन्तो ओम स्वस्ति भवन्तु रोदिव भ्रन्तो ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम कत्तपस्मीनं गणोपत्यादिनं देवता पूजा पूर्वक ओम सरस्वती पूजनं कड़वाहं करिष्वा ऋद्धिं भवन्तु रोदिव भ्रन्तो ओम ऋद्धिं भवन्तु रोदिव भ्रन्तो ओम ऋद्धिं भवन्तु रोदिव भ्रन्तो ओम ऋद्धितां ओम ऋद्धितां ओम ऋद्धितां ओम कत्तपस्मीनं गणोपत्यादिनं देवता पूजा पूर्वक नमामि सरस्वती पूजनं कड़वाहं करिष्वा ओम स्वस्ति भवन्तु रोदिव भ्रन्तो ओम स्वस्ति भवन्तु रोदिव भ्रन्तो ओम स्वस्ति भवन्तु रोदिव भ्रन्तो ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति न इंद्र विद्येतो वा स्वस्ति न इंद्र विश्ववे स्वस्ति न बृहस्पति ददातु ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम गणानाथं गणोपतिं नमामहे निर्दिरत्तं निर्दिरत्तं नमामहे ओम सोमा ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति एतद्गन्धो पुष्पं नमः श्री गांगण स्वामै नमः एतद्गन्धो पुष्पं नमो श्री गांगण स्वामै नमः ईदं नैवेद्यावै नमो श्री गांगण स्वामै नमः एषं धूपदीपाय नमो श्री गांगण स्वामै नमः एतद्चन्दनं बिल्लो पत्रं नमो श्री गांगण स्वामै नमः ईदं नैवेद्यावै नमो श्री गांगण स्वामै नमः एतत्पुष्पं नमो श्री गांगण स्वामै नमः एषं अर्घं नमो श्री गांगण स्वामै नमः ओम देवेन्द्रमय मंदारो मूलंत्रो खड़ारुणा विघ्नं गणं महेरं वचनाजोरेणं एको दन्तं महाकायो लंबोदरं गजाननं पर्वतें प्रियपुत्राय नमो श्री गांगण स्वामै नमः एतद्गन्धो पुष्पं नमो श्री शिवाय नमः एतद्बिल्लो पत्रं नमो श्री शिवाय नमः एतद्धूपदीपाय नमो श्री शिवाय नमः ईदं नमो श्री शिवाय नमः इदं अर्घं वैद्यं नमो श्री शिवाय नमः ओम नमो श्री शिवाय संतावै करणात्रवे तमिनिवनयामि जग्माय्यातंगति परमेश्वर एतद्गन्धो पुष्पं नमो भगवते दुर्गावै नमः ईदं नैवेद्यावै नमो भगवते दुर्गावै नमः ईदं बिल्वपत्रं नमो भगवते दुर्गावै नमः ईदं स्वतन्त्रं गन्धो पुष्पं नमो भगवते दुर्गावै नमः ईदं अर्घं नमो भगवते दुर्गावै नमः ईदं पद्मं नमो भगवते दुर्गावै नमः ओम सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थस्वाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते एतद्गन्धो नमः पवित्रं मधुमे नमः ओम ह्रीं गदाशक्तिकमल आसनाय नमः ओम शवासनमन्त्रस्व मेरुविस्तारहिं छन्दो देवता आसनपदेशनमीयः ओम यतिप्रयासोलोका देवी तं विष्णुगीता अंचोधारयं पवित्रं पुरुषसानः एतद्गन्धो पुष्पं नमः ओम श्री गंगावै नमः ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलास्मिन् सन्निधिं कुरु मम ओम नमो श्री विष्णु ओम नमो श्री विष्णु ओम नमो श्री विष्णु ओम नमो विवस्रोते ब्रह्मण भस्योते विष्णुतेजस्वे जगत्सोवित्रे सुचये सोवित्रे परमदायिने ईदमर्घं भगवते श्रीसुज्जावै नमः ओम ईशुज्योतिषास्त्रे ययोरासे जगत्पते अणुकम्पायो भक्तं ध्यानं दिवाकरणं नमो यवाकुसुमं संकाय स्वं कष्टप्रियं महाधृतिं लन्तारणी सर्वे पापग्नं प्रणोतास्मि दिवाकरणम् ओम नमो श्री गंगा ओम नमो श्री गंगा ओम नमो श्री गंगा ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलास्मिन् सन्निधिं कुरु ओम पवित्र पवित्र समुद्र ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थं गतः विवाह्या सर्वोदयकाक्षं सवज्जातं सर्वशोचं शान्ति सर्वविघ्नाय शान्ति सर्वे शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति
মাথা ব্যথা হবে না? ওই যে দেন না, তোমার কোনো কিছু না। ওই যে সবাই বলতো মোট করে। রুবি রুবি। ওই যে না কোনটা? নিয়ে এসে একবার হ্যাঁ যাওয়া আমার সাথে হ্যাঁ একবার যাবো হ্যাঁ এই ভয় হলে নিজের কোনো ব্যাপার নাই একবার নিয়ে নিয়ে দিয়ে একবার হ্যাঁ জয় মা। জয় মা। नमो गंगा नमो गंगा नमो गंगा नमो अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थर गतः विवा इयासारे कुंडलिकाक्ष स्वावज्जा अभ्यंतरम शुचि नमो शुचि नमो शुचि नमो शुचि नमो ब्रह्मण देवाय ओ ब्रह्मण हिताय च यदक्षिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः ओम अखंडो मंडलाकारं व्यक्तं येन यणाचलं त्वत्पदं दर्शितं ज्ञान तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम देवता तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिरन्धस्व ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं ज्ञान तस्मै श्री गुरुवे नमः नमो स्वस्ति न इंद्र विद्धस्रवा स्वस्ति न पीशा विश्ववेदा स्वस्ति न वरिष्ठनेमि स्वस्ति न बृहस्पति स्वाधातु नमो स्वस्ति नमो स्वस्ति नमो स्वस्ति एक दिन काम बोलते तीन बार नमो स्वस्ति नमो स्वस्ति नमो स्वस्ति नमो पुण्यहुं भवन्तरोदि भुभ्रन्तु नमो पुण्यहुं नमो पुण्यहुं नमो पुण्यहुं नमो गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलहस्मिन् सन्निधिं कुरु नमो श्री विष्णु नमो श्री विष्णु नमो श्री विष्णु তারাই তো জয় মা জয় মা। শক্তি দে মা। শক্তি। ওই যে আবুলের দোকান তো ওই যে। আসো না আমাদের কল্যাণে পূজা দিতেছিল স্যার ঠিক আমাদের শান্তি জয় মা। হ্যাঁ ভালো হলে না ভালোই 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 সন্তোষ আসুন নামটাই তো শান্ত। তোমার আসনে তুমি যেখানে বসছো প্লাস্টিকটা মতো প্লাস্টিকটা মতো এই প্লাস্টিকের দূর চালু ओम ह्रीं आधार शक्ति कमला आसनाय नमः ओम अश्व आसन मंत्रस्य मेरुपिष्टा ऋषि शुक्लं छंदो कुर्म देवता आसन पवेशने विनियव सिद्धित्रया हितो लोका देवितं विष्णुना हिता पंचधारयं पवित्रं कुरु शशानः नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु विष्णुरं तत्सदद्धो अद्दो मासमासिद्धि भास्करे पंचमी दिखाय आईटीआई कॉलेज सर्व परिवारो विद्यापदा पूर्वक ओय सरस्वती पूजनं कर्माहु त्वरिष्व एतानि गंधो पुष्प ब्राह्मणाय द्वाराणि ओम स्वस्ति थैंक यू नमो स्वस्ति শুরু করি পূজা ম্যাডাম কত টাকা দিলেন? হ্যাঁ 1 টাকা দেন একটা একসাথে। না না 500 টাকা বলছি তো পুরো ভিডিও করে পরে কাছে হ্যাঁ আছে আচ্ছা আচ্ছা एषं गन्धो पुष्पं नमोऽस्ति गङ्गायै नमः ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलास्मिन् सन्निधिं कुरु ॐ सरस्वती यः गच्छत् तिष्ठत् यो तिष्ठत् यो अत्राधीष्टानतमो पूजं गृहीतं एषं गन्धं नमोऽस्ति द्वावै नमः ॐ भूर्भुवस्वः तस्मात् ह्रीं देवस्वा धीमहि धियो न प्रचोदयात् ॐ
विष्णुदेवताभ्यै नमः एतद्गन्धो पुष्पं नदिस्यामि नवग्रहभ्यै नमः एतद्गन्धो पुष्पं नमः विष्णुदेवताभ्यै नमः एतद्गन्धो पुष्पं नमः विष्णुदेवताभ्यै नमः एतद्गन्धो पुष्पं नमः श्रीकर्मेभ्यै नमः एतद्गन्धो पुष्पं नमः कर्मेभ्यै देवीभ्यै नमः ओम नमो श्री विष्णु ओम नमो श्री विष्णु ओम नमो श्री विष्णु अच्छा तो नहीं है ওই সাইডে ধরবে না আগে শুধু নামানো দুজন বললেই হবে তিনজন ভালো লাগে তিনজন দুজন ভালো ঠিক আছে আমি বের হই ওই তো বড় আছে তো তোমরা দুজনেই বসতে পারবি সেটা- এদিকে থাকতে ওরা দুজন নিচে বসো এই যে বিশাল লম্বা আছে ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं पूर्वारुकवन्दनं शय्यामलं ओम शुक्राणुष्टमं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरो इदं कामप्रतिष्ठाने विनियोग ओम भूर्भुवः स्वः तत्त्ववेदगणं वसुदेवः स्वः धीमहि जनं प्रचोदयातु ओम भूर्भुवः स्वः तत्त्ववेदगणं वसुदेवः स्वः धीमहि जनं प्रचोदयातु ओम शुक्राणुष्टमं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरो इदं कामप्रतिष्ठाने विनियोग ओम भूर्भुवः स्वः तत्त्ववेदगणं वसुदेवः स्वः धीमहि जनं प्रचोदयातु না ओम शुक्राणु प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इदं ज्ञान प्रतिष्ठाने विनियम ओम भूर्भुवः स्वः तत्त्ववेदगणं वसुदेवः स्वः धीमहि प्रचोदयातु দুই মাস ओम विष्णुभ्यै नमः एतद्गन्धो पुष्पं नमो वेदते नमः एतद्स्वादङ्गनं विल्लोपत्रं হ্যাঁ হ্যাঁ সুপ্রিয়া দি ফুলটা আচ্ছা ফুল আছে ওই জন্য ব্রাহ্মণের কারণে বেশি ফুল দিতে হয় সব ব্রাহ্মণের কারণে বেশি খাবলা খাবলা করে ফুল দেয় ছিঁড়ে দে ফুল অঞ্জলির জন্য ফুল এই যে একটু ফুল দিয়ে পূজা করো আর ব্রাহ্মণ ইউনিয়নের লোক আছে কিন্তু হচ্ছে ব্রাহ্মণ দুইজন আর আমার অঞ্জলির অনেক বেশি আছে এখানে কোনো ইউনিয়ন চলবে না ইউনিয়ন চলবে না ব্রাহ্মণ না দুইজন না আড়াইজন আছে এখানে আড়াইজন ব্রাহ্মণ আছে তাহলে কিন্তু আপনি বেশি ओम प्राणाय स्वाहा समये स्वाहा उदने स्वाहा वेलाय स्वाहा नमो अमृतपत्राय स्वाहा ओम नमो स्वस्ति ओम प्राणाय स्वाहा समये स्वाहा उदने स्वाहा वेलाय स्वाहा नमो अमृतपत्राय स्वाहा प्राणाय स्वाहा समये स्वाहा उदने स्वाहा वेलाय स्वाहा नमो अमृतपत्राय स्वाहा प्राणाय स्वाहा समये स्वाहा उदने स्वाहा वेलाय स्वाहा नमो अमृतपत्राय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा समये स्वाहा उदने स्वाहा वेलाय स्वाहा नमो अमृतपत्राय स्वाहा मे संगंधो पुष्पं नमो स्वाहा सरस्वते नमः मे संगंधो दीपाय इदं पनर्तुंजनाय ओम सरस्वते नमः इदं सिंदूरं सुवासितं वन्दे ओम सरस्वते नमः मे संगंधो दीपाय नमो ओम सरस्वते नमः धूप दीपाय नमो ओम सरस्वते नमः ओम मधुमाता निताय वते अच्छा ठीक है ये संगंधो दीपाय नमो ओम सरस्वते नमः এই যে আপনাদের কাছে এটা দিয়ে হবে হ্যাঁ করে এই যে একটু কাছে এটা নাও দে হ্যাঁ করে নামাই দেব ওরকম হবেই না এরকম কাটা নাও নিচে নিচে দে এই যে এখানে আইটি কলেজের আমাদের আইটি চন্দ্রবাড়ি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি ओम मधुमाता नमो श्री मधु नमो श्री मधु नमो श्री मधु ओम श्री विष्णु ओम श्री विष्णु ओम नमो श्री विष्णु नमः আমার
বাইরে মধুরি ঘি দি কর্পূর দি বাতাসা দি মেটাল দিয়ে এটা তুমি কোথায় রাখছো পাতাগুলো বেশি দিছি সব দিছো যোগ্য যে যখন খুব ধোয়া ধোয়া হবে তোরা বাইরে গিয়ে রিয়া এটা ঠিক করে দে উসপা দে তোমাদের আগে দেবো উসপা দিয়ে দে ইয়া বল চল শুরু কর ওই দিকে এখানে খেলা না আচ্ছা কোন কি দিলাম রে এটা মার দিয়ে দাও অনেক কথা ছাড়া দিয়ে দাও অনেক আমরা থাকি তুমি আর কিছু বলিস না তোমা একটু বলা দিয়ে একটু ধর বলিস না বলিস ঠিক আছে পিওর সোল আমার মনের অন্তর থেকে সমস্ত কিছু আমি সবাই কিন্তু পবিত্র না মানে অপবিত্রদের মধ্যে তারা এখন একটু কম মানে পিওর সোল ও পিওর সোল বলে কিছু আছে ওই যে পিওর না পিওর সোল পাওয়া যাবে না না আরো যদি পিওর সোল পাওয়া যায় তাহলে সেটা এখানে ই করতে ও ধুতি মেলা লাগতো দেখানে দিছিস পিওর সোল সার্ভাইভ করতে Survive দেই না করতে। দেই না প্রদীপ ধুতিতে লাগবে হ্যাঁ, একদিন রাখবি। পিওর আমার আর পয়সা দে একটা কিছু আপনি আর বাজাই দেন হ্যাঁ সারি গেছে না আপনারা হাতে পাই ভোগী লোকে না হলে ত্যাগী হতে পারবে না ভোগী হতে হবে তারপর ত্যাগী হতে হবে মানে আগে পাপ করতে হবে তারপরে পুনরাশা করতে আয় হবে ওয়েটার ওই হিসাবে ওই ইঞ্জিনিয়ার আয় থেকে বলা যায় না ওয়েটার স্যার আমাদের এরপরে জব কমিটি লাগবে ওইটা নিয়ে ডিসকাস করা হয়েছে এবং আমরা বলে দাও ওয়েটারের স্টুডেন্ট জব কমিটি বানাবো কি কি ম্যাটেরিয়াল লাগবে ওটা হিসাব তো বললাম ওয়েটারের স্টুডেন্টদের বলা হবে জব কমিটি বানাবো একটা এটাই আমার প্র্যাকটিক্যাল জবে হ্যাঁ জবে হ্যাঁ হ্যাঁ জবে জবে দিস তো জবে লাগবে ঠিক বলছে একটা জব দিবি যোগ্যবেদী বানাবে ওইটাই আমাদের হয়ে যাবে হ্যাঁ। এটা প্রত্যেকবার নিচের মধ্যে আর ইয়া হবে না আগে প্লেসিট কিনা লাগবো মোটা ওই দিবে কলেজ থেকে দিবে তো কলেজে প্লেসিট কিনা তারপর সাইডে দিবে সার্ভে একটা মাপটা দিয়ে দিবে গিটার একটা ফিটিং করে দিবে জিনিসটাকে সোয়া হাত হ্যাঁ সোয়া হাতে লাগবে না না ফিটিংটা করতে হবে ইয়ে দেরি কাজে কিসের ওয়েল্ডারে না পিটারে তারপরে ওয়েল্ডিংটা ওয়েল্ডিং পিটা ওয়েল্ডার সবকিছু কাটা সবকিছু দিয়ে দেবো আমি দিতে দিতাম না না সবকিছু দিতে হবে না আমি না বলতে দেই বা কলেজে স্টাফ করবে আমি দিতাম না তো সবকিছু দিয়ে আইতাম আমি বলছি কলেজে স্টাফ করবে যে কোনো কলেজে স্টাফ ওটা আমি স্টাফ না সম্পর্ক কলেজে আমার যা চাওয়ার শান্তি সবকিছু তো আমি স্টাফ না তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে হয়েছে যেতে গেছে না না শিওর ঠিক কি আছে সন্তোষ স্যার এখানে 3.5 হাত মাইপে নিল নাকি হ্যাঁ বলো না না সাথে না স্যার। স্যার কেন দিবে না ওটা কবেই পেমেন্ট করে দিতে হবে দেখছি। না ওগুলো বেশ ওর বলে বিলের বলে ব্যাপার আছে মধ্যে
বল কবে থেকেই কইছে তোরা কয়দিন যাবি? হ্যাঁ ওই যে রাজুদা তো রাজুদার কাছে তো যাই কি ঘুমবে দাদা তারাপীঠ থেকে ঘুমবে ওটাকে দাদা এগুলোটা যে ছিল ওগুলোটা দাও ওই যে সামনে দিয়ে দাও তাহলে আমি বুঝে তাও বলবো কোন উঠতেছে এই ওগুলোটা দিয়ে দাও যাবে আমার সাথে পাঠাও ওই যাওয়ার জন্যই করছো ওখানে রাখো রাখো আসাম দিকে যাবা চলো আমাদের সাথে আমার সাথে চলো আরে আমি তো যেদিন ওই যে তোমার বাবা যখন ছিল এই লোক যেদিনই মালটা আইনে দিচ্ছে ওই ওর আগের দিন আমি পেমেন্ট একদিনে 10 কোটি রিয়ার পরীক্ষা সুন্দর করে এই তো পরীক্ষা থেকে হাতের উপর দাও করে গেছে হ্যাঁ সুন্দর করে ট্রাই করি যেগুলো লাগবে লাগবে না 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 এই দিবি আর দিবি হ্যাঁ এরপরের বার আবার কি হবে হ্যাঁ পুরো আগে বিশ্বর মধ্যে লাগে ওই যেটুকু লাগবে লাগবে না না কই না তো এই অল্প স্বল্প কাজ করতে পারে এখানে ভালো করে দেই আপনার বলা তারপর আপনি বুঝাই দাও ম্যাম শাড়িটা একটু টাইনা নেন শাড়ি আমার না কিছু একটা বড় ফুটা হয়ে গেছে অলরেডি শাড়ি কিন্তু ম্যাডাম আপনি তো একদম প্রতিবার সোজাসুজি বসে আছেন। সর্বতি দিও সেকেন্ড সরস্বতী না যার যার রুমাল গামছা যা আছে একটু মাথাটা ঢাকবা হ্যাঁ জবের সময় মাথা রাখতে হবে মাথার তালু রাখতে হবে না ওইটা আমি দেখ না 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 রাখতে হয় তালু রাখতে হয় তো ঘি দেয় তখন ঢালে থাকে জানেন ওগুলো ঘি দেয় তখন ঢাকা লাগে আসলে এমনি ঢাকা লাগে তাই না বাবু হ্যাঁ ওই ঘিটা আমি ঢাকা ओम स्वाहा भू स्वाहा अग्न्याय स्वाहा हस्तपुरुषाय स्वाहा गंगणपते स्वाहा ओम सर्वराजे स्वाहा ओम नमो प्रजापते स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिमवन्दनामित्तुर्मुक्षेयमामृताम् ओम अग्निं प्रज्वलितं वन्दे जातदेवं प्रार्थयामि सुवर्णं वर्णम् ओम श्रीं अग्न्याय नमः ধূপকাঠি শেষ না ধূপকাঠি দিয়ে দে হ্যাঁ আবার বুঝা আচ্ছা ধূপকাঠি আছে ধূপকাঠি এরপরে ওটা হয়ে যাবে মোবাইলটা পড়ে নিজের ছড়াই না বলে ভালো করে না পারি না কথা বলবে সমাধান বিষয় দাও খাবে দেবো না খাবে দেবো আর নগর ছাড়া ঠিক আছে ओम भूर এটা বন্ধ করি, বন্ধ করি। এটা বন্ধ করে এই যা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে তার মধ্যেও শিখাই দিতেছে সর্বনাশ এই যে অমরের আমাদের বাইরে যাবে। বাবারে লেভেলে ওদের বাড়িতে পূজা হয় মায়ের পূজা হোটেলে তো হয় জায়গা আছে নাকি? না না ও ডেইলি পূজা করে এই দেখি একদম চঞ্চল দিল তো অন্তর করে ओम नमो स्वाहा ओम नमो प्रजापते स्वाहा ओम नमो श्रीगंगाय स्वाहा ओम नमो श्रीवत्सपुरुषाय नमः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिमवन्दनामित्तुर्मुक्षेयमामृताम् ओम नमो यजन्ते स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिमवन्दनामित्तुर्मुक्षेयमामृताम् ओम सरस्वते स्वाहा ओम भूर्भुवस्वादस्ववितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम सरस्वते स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिमवन्दनामित्तुर्मुक्षेयमामृताम् ओम सरस्वते स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिमवन्दनामित्तुर्मुक्षेयमामृताम् ओम सरस्वते स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिमवन्दनामित्तुर्मुक्षेयमामृताम् Hold on. ओम सरस्वते स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिमवन्दनामित्तुर्मुक्षेयमामृताम् ओम सरस्वते स्वाहा ডন ওই জায়গায় দাঁড়া একটা সেলফি তো তার জন্য না হুম ওটা না একটা সেলফি ঠান্ডা দিনে কাপড় ধরে যাবে না
না তিনজনে এই কাছ থেকে গ্রামে থেকে ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम नमो श्रीगंगणपतये स्वाहा ओम नमो नमः सुगंधि पुष्टिवर्धनं निर्वारुण्यवन्दनमित्रमक्षेयमामृतम् ओंकृतये स्वाहा এখন আর হবে না ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनं निर्वारुण्यवन्दनमित्रमक्षेयमामृतम् ओम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा এখন ভালো হতো ओम त्र्यंबकं यजामहे এই ছবিগুলো তোমার পোস্ট করতে হবে स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम नमो श्रीगंगावे स्वाहा ओम पीछे तो भाई। भूर्भुवः स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं निर्वारुण्यवन्दनमित्रमक्षेयमामृतम् ओम वैसरजते स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम नमो श्रीगंगावे स्वाहा ओम नमो श्रीमवे स्वाहा ओम प्रजापते स्वाहा ओम इंद्रयावे स्वाहा ओम इंद्रजसे स्वाहा ओम यूं यूं महामृत्युंजयाय स्वाहा ओम नमो श्रीमत्पुरुषाय स्वाहा পরে সবাই মিলে তোমরা দাঁড়াইও আমি তো চাপ নেই হ্যাঁ লাইভ তো অবশ্যই অমৃতা যার কাজ যেটা তাকে সেটা করতে দিই এত কথা উনি ছিল। বসো যদি দাঁড়াও তাহলে পিছিয়ে দাঁড়াও नमो विष्णु नमो विष्णु विष्णुना तत्सदद्ध अद्य माघ मासस्ते पंचमी तिथाय नमो आईटीआई कॉलेजो सर्व परिवारो सर्व विद्यम पदावुर्व जगदीपाय स्वाहा কি তোমার মোবাইল তোমাকে জিজ্ঞেস কর ওই যে দুধের আশেপাশে এই না যে জব জব মানে দুধ চকলেট বুঝি খাই না রাতেও তো হবে না মনে বিশ্বাস ঘরে তো ধরা তো ভাব হয়ে গেছে
হাতে পায়ে লক্ষ্মী করে কি করবো এই একটু করবো আমি কি করবো সময় মতো ঠিক করে দিই না চলো দাদা ভাই যদি জায়গা থাকে বলবো না হলে পরে বলবো ओम महापवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांगत विवाज्यात् गाढ कोयलिका संभावज्या परम शुचम शांति सर्व विघ्नाय शांति सर्वे शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति রাত্রে একটা अच्छा बाबा ये ভাই পিছে বসো পিছে বসো একটু পিছে যাও गंध पुष्प बिल्व पत्रांजलि ओई सरस्वत्यै देवत्रय नमः गंध पुष्प बिल्व पत्रांजलि ओई सरस्वत्यै देवत्रय नमः देशो स्वाचंदन गंध पुष्प बिल्व पत्रांजलि ओई सरस्वत्यै देवत्रय नमः ओई सरस्वत्यै महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालक्षी विद्यां देहि नमस्तुते नमो भद्रकल्लै नमो नित्यं सरस्वत्यै नमो नमः वेदो वेदांगो वेदांतो विद्यास्थानेभ्यो एव वचो स्वाहा ये देवी चराचरसारे कुतुजग शोभितो मुक्ताहारे वीरानंदितो पुस्तक हस्ते भगवती भारती देवी सरस्वती नमस्ते कल्याणं वस्तु शुभाय भवतु कल्याणं वस्तु शुभाय भवतु नमो कल्याणं वस्तु शुभाय भवतु कल्याणं वस्तु शुभाय भवतु नमो कल्याणं वस्तु शुभाय भवतु कल्याणं वस्तु शुभाय भवतु
कल्याणमस्तु शिवाय कल्याणमस्तु शिवाय এদিকে দেখ কিছু নেই বাইরে থাকো প্রসাদ ম্যাডামরা দিবনি বাইরে থাকো না ওখানে বসে থাকুক না তো ওই তো বসে বসে থাকুক সবাই ওখানে থেকে ভালো হবে এই ঘরে আমি ওইটাই কথা বলছি তুমি যাও দাদা রাখো এটা কাজ করো তোমার সবটা নিয়ে যাও নিয়ে যাবো কাকে নিয়ে যাবো না না তুমি আজকেই নিয়ে যাও আই শুভ আই শুভ কবে যাও গতবার মতো নিল এই যে গতবার মতো নিল হ্যাঁ আমি দাদা আর নিয়ে যাও কপি দিই তুই আর ইয়া নিয়ে দিই বাবা হ্যাঁ এখানেই থাকো বসা তুই ওই বিনা বিনা নিব না এবার আমাদের পালন ভালো ওই যে ঠিক আছে ওকে কাউন্টার শেষ কর ওই পয়সা দিয়ে যাবি জাস্টিন হ্যাঁ আমাদের ফ্রি পয়সা দিয়ে ভাই 100 বন্ধ করো না আর হবে না তাতে থাক থাক দাদা একটু আর কিছু বাকি থাকলো আমাদের পার্মানেন্ট